pemikir Islam di zaman ini, dan beliau Syekh Sami Al-Kuhali ini diperintahkan oleh guru beliau Habib Abu Bakar Adni bin Ali Al-Masyhur untuk bertempat di Nongko Jajar. Masih masuk Pasuruan ya, Nongko Jajar. Punya pondok di Nongko Jajar sana. Dan mari kita sama-sama mendengarkan untaian ceramah dari Syekh Sami Al-Kuhali yang akan diterjemahkan oleh Al-Ustadz Ahmad bin Yunus Al-Muhdar. Fadhal Ustadz Ahmad bin Yunus Al-Muhdar menterjemahkan kalamnya Syekh Sami Al-Kuhali. فعليهما فليتفضلا مشكورين مأجورين. اللهم صل على سيدنا محمد. واذكروا الصلاة على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. Sebentar lagi kita akan mendengarkan ceramah dari Al-Ustadz Taufik. Sabar ya, Al-Habib Al-Ustadz Taufik nanti setelah beliau ini. Mohon perhatian kepada yang punya mobil Panther dengan nomor L1482TW, mohon ke mobilnya, karena ada mobil yang di belakangnya mau keluar, mau pulang ke Sampang karena Sampang banjir. Jadi sekali lagi, kepada yang punya mobil Panther dengan nomor L1482TW, mohon ke mobilnya karena menghalangi mobil yang mau keluar mau pulang ke Sampang karena Sampang sekarang banjir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jami'ina wa iyyakum ala dzikr ibadihi salihin. Segala puji bagi Allah yang mengumpulkan kita dalam peringatan mengenang orang-orang soleh kepada Allah. Alladzina 'allamana Allah dzikrahum fi kitabihil karim. Yang kita diajarkan oleh Allah tentang mengingat mereka dalam Al-Quran. Fama yadhkur fil Quran illa 'azim min ahli al-khair wad-din aw 'azim min ahli asy-syarr wal kufr wal 'iyadz billah ta'ala. Maka yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat suci Al-Quran adalah tentang orang-orang yang besar, baik yang besar kebaikannya ataupun mereka orang yang memang benar-benar besar kejahatannya. Fakallamana 'anil anbiya, dzakar Ibrahim wa Musa wa Isa wa Yahya wa Zakaria wa ghairahum. Allah ceritakan tentang para nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Wa dzakar ghairahum min al-awliya was-salihin mithl Dzul Qarnain wa mithl al-Khadir مثل سيدتنا مريم وأمها حنة وغيرهم من الذين امتلأ القرآن بذكرهم. Dan disebutkan juga tentang para aulia wassalihin, para hamba Allah yang saleh seperti Sayyidina Dzul Qarnain, Al-Khidir, dan begitu juga Sayyidatuna Maryam dan ibunya Hanna. فإذا كان هذا المجلس وغيره من المجالس والحوليات التي تعقد إنما هي مما يمشي على هذا النهج في تذكيرنا بالشرع الشريف والأنوار التي حملتها هذه الذوات المطهرة. Dan tentunya hal yang kita peringati saat ini adalah sebagai bentuk bagaimana apa yang telah diajarkan oleh Al-Quran untuk memperingati tentang kemuliaan yang dibawa oleh zat-zat yang mulia tersebut. وعرفنا القرآن أن الذات النبوية هي محل الاقتداء فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. القرآن والسنة لا يمكن أن نفهمها ولا نعرفها إلا إذا عرفناها في تلك الذات الجامعة، ونعرف تلك الذات الجامعة بمن خلفها من الورثة والخلفاء أمثال الإمام محمد بن عيدروس والحبيب أحمد المحضار والإمام علي بن محمد الحبشي وغيرهم ممن قبلهم ممن بعدهم من سلاسل هذه الوجوه النيرة المباركة. نفعنا الله وإياكم بهم أجمعين. Dan tentunya Al-Quran menerangkan kepada kita bahwasanya Nabi Muhammad SAW sebagai contoh utama agar kita benar-benar bisa mengikuti zatnya Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh benar-benar pada diri Nabi Muhammad, diri Rasul SAW terdapat suri tauladan yang indah. Dan tentunya Al-Quran dan As-Sunnah tidak bisa dipahami begitu saja
kecuali kita melihat bagaimana penerapan dan pengamalannya melalui pemahaman yang kita bisa lihat daripada wakil-wakil Nabi Muhammad SAW, yaitu mereka para aulia, orang-orang soleh yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka mengambil daripada Nabi Muhammad SAW. إذا ذكر أمثال الإمام محمد بن عيدروس فإنهم يذكرون لنا وصف الخشوع ووصف الخضوع ووصف التذلل ووصف الأخلاق الكريمة التي قامت بها هذه الشخصية وهذه الذات عليه رضوان الله تعالى. Bila kita teringat menyebut Habib Muhammad bin Idrus, maka yang ada dalam pikiran kita adalah bagaimana sifat-sifat khusyuk, sifat-sifat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, pengabdian yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya terhiaskan pada diri Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. ونعرف من خلال حكاياته ومن خلال كلامه ومن خلال تراجمه ومن خلال أشعاره قوة الاتصال القلبي بينه وبين من سبقه من أئمة ورجال وعلماء وأولياء سواء من كانوا في عصره وزمنه أو ممن سبق وتقدم. Kalau kita lihat dari karya tulis beliau ataupun syair dan prosa beliau, kita benar-benar bisa mengetahui bagaimana kedekatan batin, kuatnya ikatan batin Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi kepada para a'immah, para imam-imam yang sebelum beliau daripada kalangan orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. يقول في قصيدة من قصائده: معنا بن عيسى مهاجرنا مع المقدم وعلوينا وعبد الرحمن والسكران والليث محضار حادينا والعيدروس الرضي وابنه اللي هو عدو من يعادينا أبو بكر لي في عدن ذخري يكفي على أهل وادينا. يتكلم عن واحد ما أدرك زمنه ولا أدرك من أدركه ولا من أدرك من أدرك من أدركه، وبينه وبينه المسافات الواسعة الطويلة، لكن قال لي اتصال قوي به. يقول في القصيدة الأخرى أبو بكر يقول هناك مقياس والعدني يلحب رسولي مقياس عرضي وطولي عدونا هو يهينه. قال بعض العارفين إشارة إلى أن الله تكرم عليه بحال سيدنا الإمام العدني، فكان خليفة من خلفاء سيدنا الإمام العدني في الوراثة لهذا العالم. Dan begitu juga bila kita lihat daripada salah satu syair Habib Muhammad bin Idrus, beliau mengatakan, Ma'ana bin Isa, ada bersamaku Al-Imam Ahmad bin Isa, Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam, Al-Imam Alwi Ibn Al-Faqih, Sayyidina Abdul Rahman Segaf, Sayyidina Umar Muhdar, dan begitu juga Sayyidina Al-Idrus dan Sayyidina Abu Bakar Adni. Dan siapapun yang memusuhi kami, maka beliau-beliau ini, mereka-mereka inilah yang akan menjadi perisai bagi kami dan yang akan mengalahkan mereka. Sehingga kalau kita lihat bagaimana, padahal beliau tidak dapati zaman mereka itu, jauh sekali daripada zaman mereka, tapi seolah-olah orang-orang yang tidak pernah disaksikan oleh kedua mata beliau ini benar-benar dekat dengan beliau, itu disebabkan ikatan batin yang begitu luar biasa. Sehingga tentang Al-Imam Abu Bakar Adni Al-Idrus, di situ dikatakan bahwasanya Al-Imam Abu Bakar Adni adalah menyamai di dalam semua ukurannya Al-Habib Muhammad bin Idrus, betul-betul menjiwai Al-Imam Abu Bakar Adni, sehingga beliau mengatakan bahkan musuhku akan menjadi terhina berkat daripada Al-Imam Abu Bakar Adni. Para ulama mengatakan ini isyarat dari omongan beliau bahwasanya Habib Muhammad bin Idrus mewarisi kewalian Al-Imam Abu Bakar Adni Al-Idrus. ونحن وإياكم جينا لأجل ننال بركة من بركات الحبيب محمد بن عيدروس وأسلافه الأكرمين. Kita datang di sini supaya kita dapat berkahnya mereka, para wali, keberkahannya Habib Muhammad bin Idrus dan para wali sebelum beliau. وإذا سمعنا هذه المناقب تتشوق أرواحنا وكل واحد منا يريد يتصل بهؤلاء الرجال، فكيف السبيل إلى ذلك؟ Kalau kita dengar tentang mereka, jiwa kita ini betul-betul tambah cinta, rindu kepada mereka, ingin seperti mereka. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan keberkahan? Bagaimana kita bisa seperti mereka? السبيل إلى ذلك بالاتصال بأهل التربية. Engkau, jalan utamanya adalah engkau punya hubungan dengan para murabbi. بالارتباط برجال الصدق. Engkau harus punya ikatan batin dengan orang yang punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. وهم وعزة ربي ما انقطعوا ولا ينقطعون ولا يخلو منهم زمان. Demi Allah, mereka itu para murabbi, orang-orang yang dekat dengan Allah sampai akhir zaman, tidak akan terputus keberadaan mereka. وإن قلوا عن نظر الناظرين فالباحث عنهم كما قال الإمام الحداد إذا صدق المريد
وجد الشيخ الدال على الله أقرب إليه من حبل الوريد. Dan meskipun kadang kedua mata kita tidak dapat melihat mereka, tetapi demi Allah seperti yang dikatakan Imam Haddad, siapapun yang sungguh-sungguh di dalam batinnya ingin ketemu dengan seorang syekh, maka dia akan dapati syekh itu lebih dekat daripada urat nadinya sendiri. Al-Habib Muhammad bin Aidrus fi صغر سنه مع انه بينه وبين الحبيب علي بن محمد الحبشي قرب في السن، لكن مر الحبيب علي في شارع من شوارع سيئون والحبيب محمد بن عيدروس صغير يلعب مع جماعة من الأولاد. Bagaimana kita lihat Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, yang mana usianya beda jauh dengan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Pada suatu saat di masa kecilnya beliau sedang main bersama anak-anak kecil, saat itu juga Al-Habib Ali sedang lewat depannya. لأنهم كانوا يلعبون لعبة يضحكون عليه فيها ما يستطيع يدركهم، فنظر إليه الحبيب علي في تلك الساعة. Dan permainan itu siapa yang bisa ditangkap itu diketawain, dan di saat itu juga mata Habib Muhammad bin Idrus melihat kedua mata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. تفرس فيه لوائح العناية والرعاية ورحمه في تلك اللحظة لأنه ما يستطيع يلحق الأولاد هؤلاء اللي يلعبون. Dan di saat itu Al-Habib Ali ketika memandang Habib Muhammad bin Idrus mencium tanda-tanda kewalian daripada Al-Habib Muhammad bin Idrus yang masih kecil saat itu. Kebetulan beliau juga kasihan dikarenakan di kalangan kawannya ini yang paling lemah adalah Habib Muhammad bin Idrus. نظر إليه بنظرة في تلك الساعة غيرت حال بن عيدروس إلى أن لقي الله وهو في أثر تلك النظرة وما بعدها من نظرات. Di saat itu dipandang oleh Al-Habib Ali, Al-Habib Muhammad bin Idrus ini, sehingga merubah kehidupannya sejak saat itu sampai wafat ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. يقول في شأنها في قصيدة من قصائده بعد أن ذكر أسلافه الأكرمين وذكر حضرموت ومعنى حضرموت الذي سكانها خير سكان المهاجر وسقاف العلا عبد الرحمن إلى أن قال والإمام الذي غصني ببركته ريان شيخي القطب لي حالي بنظرته قد زان قد رعاني وانا العب في الصبا سعف صبيان. قال من ذاك اليوم هو يرعاني وعنايته سارية إلي وحول الله حالي بسر ذلك النظر. Itu diterangkan di dalam qasidahnya. Setelah Gus di dalam prosanya itu membahas tentang para salafnya, membahas tentang para penghuni, penduduk di Hadramut adalah penghuni yang masa itu adalah penghuni yang terbaik. Kemudian disebutkan yang mana pokok utama daripada diriku guruku Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yang mana pandangannya sejak aku dalam kecil hingga saat ini aku dapat kedudukan itu berkat daripada pandangan batin Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. وبمثل هذا النظر وبمثل هذه الرعاية وبمثل هذا الاتصال كان كما سمعتم في كلام الحبيب محمد بن حسين جزاه الله خير وعفى الله عنا التجاوز والكلام بعد كلامه وكلام الحبيب عبد الله، لكن نرجو الله أن تكون إن شاء الله بركة شاملة. آمين. قال كان يشير في شيء من كلامه الحبيب محمد بن عيدروس أن الحبيب علي حبشي هو الذي يرعاه ويحميه من شرور الأشرار، لأنه ما من ولي ولا صالح إلا يسلط الله عليه من يؤذيه ويتعداه، إلى أن قال في شيء من كلامه الحبشي القطب شيخي هو مدفعي والفتيلة، كم من محوط ومؤذي باسمه قطعنا وصيله، حتى الأشرار والمؤذين بعلي بن محمد الحبشي ارتقى بن عيدروس فكان سور مع ما في قلبه من رحمة وشفقة وود وتوجه إلى الله في شأنهم ورغبة في إصلاحهم. Kita lihat bagaimana hubungan batinnya dan pemeliharaan Al-Habib Ali kepada sosok Al-Habib Muhammad bin Idrus sejak beliau kecil. Yang mana Al-Habib Muhammad bin Idrus mengatakan bahwasanya aku benar-benar dipelihara, dilindungi berkat karamah Al-Habib Ali dari semua musuh-musuhku. Kemudian diterangkan di dalam qasidahnya, dan guruku Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yang mana beliau ini ibarat sebagai meriam untuk menghadapi musuh-musuhku. Padahal kita perlu tahu setiap wali di setiap zaman itu mesti ada orang-orang yang mengganggunya. Meskipun punya musuh yang sedemikian banyak, beliau itu tetap hatinya rahmah, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita perlu tahu guna daripada seorang syekh, yaitu melindungi muridnya dimanapun dia berada. وبمثل هذه الصلات اتصل به محمد بن أحمد المحضار الذي جاء من القويرة هناك وقد ملأته نظرات الحبيب أحمد بن محمد الذي مناقبه لا تحصى ولا تعد، منها بس يكفيك أنه قرأ في قبره 7,000 مرة من المصحف.
قال كان حد من أولاده الحبيب أحمد المحضار حفر قبره هذا اللي في القويرة في حياته، وكان يجلس يقرأ القرآن فيه. حد من أولاده قال له حبيب كل ما أحد يسأل عنك يقولون الحبيب في القبر، فزعت نحن وفزعت الناس. قال له أحمد بن محمد المحضار بلغنا عن رابعة العدوية حرمة من أمة النبي محمد قرأت 4000 مصحف في قبرها، بغيتها تزيد على أحمد بن محمد المحضار، فقرأ 7000 مصحف في القبر هذا الذي دفن فيه. بالله عليكم إيش من قبر هذا بيلقى الله به؟ وأنا وأنتم كم أشهر تعبر علينا ما نفتح المصحف مرة واحدة ما نفتحه. Dan daripada hubungan tersebut juga kita peringati Al-Habib Muhammad bin Ahmad Muhdhar, yang mana ketika datang daripada Hadramaut sudah dipenuhi daripada nazar pandangan para aulia as-salihin, yang paling utama adalah pandangan daripada ayahnya Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar, yang mana kalau kita ketahui Al-Habib Ahmad bin Muhammad Muhdhar adalah seorang waliullah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau sudah menghatamkan 7000 kali hataman di dalam kuburnya, di dalam membaca ayat suci Al-Quran, 7000 kali hatam membaca Al-Quran. Ketika orang-orang banyak bertanya, Habib, kadang orang datang mau bertamu ke antum, ditanya, mana Habib Ahmad? Oh, Habib Ahmad di kuburan. Bingung kita ini, takut kita ini. Kok dibilang Habib Ahmad ada di kubur? Dibilang, kata beliau, coba saya ini Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar. Kalau saya dengar Rabi'ah Adawiyah di dalam kuburnya sudah menghatamkan ribuan kali, masa Ahmad bin Muhammad Muhdhar akan kalah dengan sosok Rabi'ah Adawiyah? Maka beliau hatamkan 7000 kali hataman di dalam kuburnya, di dalam membaca ayat suci Al-Quran. Kita lihat bagaimana kubur itu, betapa terangnya nanti, karena sudah 7000 kali. Karena Habib Ahmad itu sebelum di masa hidupnya beliau gali kuburan. Setiap hari masuk di situ baca Quran, dihatamkan di dalam kuburan itu sebanyak 7000 kali. Kita ini kadang berapa bulan gak pernah buka mushaf. Kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Coba kalau lihat bagaimana kubur beliau, betapa terangnya dengan ribuan kali daripada hataman Quran. والمثل هذا السر من التربية ظهرت عليه لوائح العناية. قالوا كان إذا مشى الحبيب محمد المحضار في شوارع إندونيسيا الكافرات الهولنديات تأخذ أي شيء تغطي رأسها هيبة وإجلالا لطلعة الحبيب محمد بن أحمد المحضار. Dikatakan sebagai bentuk tanda kewibawaan yang Allah berikan kepada Habib Muhammad bin Ahmad Muhdhar, dikarenakan tampannya dan wibawanya luar biasa, sampai wanita-wanita Belanda di masa itu kalau melihat Habib Muhammad bin Ahmad Muhdhar, mereka segera memakai kerudung. Kenapa? Merasakan takut, sungkan kepada Al-Habib Muhammad bin Ahmad Muhdhar dengan kewibawaan yang begitu luar biasa. ورآه واحد من الهولنديين وهو يمشي، وكان في الطريق واحد من المسلمين المخالفين لمنهج الحبيب محمد بن أحمد وممن كان يؤذيهم ويتعداهم، فسأله الهولندي هذا، قال له من هذا؟ من هذا؟ قال هذا محمد المحضار. قال من أي مجموعة؟ قال من المسلمين. قال نعم أنتم المسلمين الآن فريقين، إيش من مجموعة هذا؟ أصحابك ولا الثانيين؟ قال له هذا من الثانيين. قال له الهولندي أشهد أن أصحاب هذا على الحق. قال عجيب، إيش السبب؟ قال لي أن هذا الوجه لا يكذب، وجه لا يكذب عرفوه وهو كافر بفطرته السليمة. Suatu kali ada salah seorang Belanda, dia melihat Al-Habib Muhammad bin Ahmad Muhdhar sedang jalan, kebetulan di belakangnya itu ada orang daripada golongan lain, orang daripada jalan lain, yang akidahnya bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ketika melihat, dia bertanya kepada orang itu, siapa ini? Dia bilang, ini Muhammad bin Ahmad Muhdhar. Oh, dari mana? Dari kaum muslimin. Iya tahu, dari golongan muslimin. Dari golonganmu apa dari golongan yang lainnya? Orang itu bilang, oh itu dari golongan yang lainnya. Kemudian si Belanda mengatakan, golongannya Muhammad bin Ahmad Muhdhar ini saya lebih percaya kepada golongan itu, sebab dari wajahnya tidak menunjukkan jiwa yang suka bohong, benar-benar jujur. Bahkan orang kafir dari dalam hatinya sendiri, dia dengan kekafirannya bisa tahu mana yang benar. Tentunya jalan Habib Muhammad bin Ahmad Muhdhar yang benar. في المجلس كثير من الرجال والأخيار، وجاكم المنصب وجاكم السادة آل الحبشي من الحوطة، والحبيب محمد بن حسين من سيئون، ومن معه من الأحباب اتصلت سيئون بالحوطة بعينات بجاوة بسربايا. بغينا من المجلس هذا تقع توبات إلى الله تعالى
نخرج بها من هذا المجلس محولة أحوالنا إلى أحسن الأحوال أجمعين. Dan tentunya di dalam majlis ini telah datang Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi dari Siwun, ada Munsif Al-Hamid dari Inat, dan juga ada Al-Habib Salim dari Hautoh, dan juga masih banyak para ulama-ulama lainnya tersambung daripada kota-kota itu, tersambung Siwun, Hautoh, Hadramut sampai Surabaya ini semuanya. Dan tentunya ini adalah sebagai perwakilan daripada kakek-kakek mereka semuanya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taubatnya kepada kita semuanya, sehingga keadaan kita bisa berubah menjadi lebih baik dan lebih baik insyaallah. مقدار محافظتكم على طريقتهم وأوامر الله التي تجلت فيهم يرفع الله الكروب عن بلاد إندونيسيا خاصة وبلاد المسلمين عامة إن شاء الله. Bagaimana kita istiqomahnya memegang jalannya para aslafun salihin, dan bagaimana kita memegang daripada ilmu-ilmu mereka para aulia as-salihin, maka berkat istiqomah ini Allah angkat semua permasalahan dan kesulitan daripada Indonesia. قبل سنوات وأنا كنت قبل أكثر من 10 سنوات وأختم بهذا: شريعة نبيكم منصورة، ووالله